If we look at the life of an individual today in this urbanized society, we would get to know that with the modernization of cities and with the expansion of cities due to new industrial and business activities, which was created due to science and technology advancement and improvement and interdependence, so the life has changed. Now, the power-driven machinery has brought the factory system in, where division of labor is very fine and minute division is there, and interdependence has increased. Now, with this increase in the division of labor and minute division of labor, the concentration of multitudes of people, यानी बहुत सारे लोग बहुत मुख्तलिफ जगहों से आकर मिलजुल कर शहरों में ज़िंदगी गुजारने लगे. इस तब्दीली के साथ साथ वर्कर्स तो एक जगह इकट्ठे हो गए, इसके साथ साथ लोगों को अपने घर भी वहीं पर ही बनाने पड़े, यानी दूर दराज कम्युनिटी से लोग मूव करके अर्बन सिटीज़ में आ जाते हैं और यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं. इस तब्दीली के साथ साथ इंडिविजुअल लाइफ में भी तब्दीली आती है. एक तो कल्चर जिसको रीइंटीग्रेट करने की ज़रूरत होती है, और साथ साथ उसने अपने प्रोफेशन के मुताबिक भी ज़िंदगी गुजारना है. लिहाजा एक छोटी कम्युनिटी जो गांव की कम्युनिटी थी, वहाँ से निकलकर एक शहर की कम्युनिटी में आने के साथ एक इंडिविजुअल काम करने का तरीका भी बदल गया, और उसके साथ साथ फैमिली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आती चली गई. अर्बनाइजेशन से क्या हुआ कि इंडिविजुअल की लाइफ बहुत ज़्यादा शेप हुई उसके प्रोफेशन की वजह से और उसके कम्युनिटी के प्रेशर की वजह से, और जो कम्युनिटी का प्रेशर वो पहले एक्सपीरियंस करता था एक छोटी कम्युनिटी में रहते हुए, दैट वाज रिप्लेस्ड बाय दी ऑक्यूपेशन, या काम की वो जगह जहाँ पर वो अपनी नौकरी करता है. सो बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ ने इंसान के पूरे वर्ल्ड व्यू को तब्दील कर दिया और उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तब्दील कर दिया. ये वो तब्दीली है जो पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट करती है, और जब हम एक इंडिविजुअल को देखते हैं तो उसकी लाइफ में तब्दीली आती चली जा रही है. With this kind of change, where a community life is totally changing from a village life to a big city life, where occupation is required and it is very demanding. So the individual have to fulfill the responsibilities towards his or her job. Now mechanical interdependence over the time division of labor हो गई, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा geographical distance कम हो गया, तो बहुत तरह के मुख्तलिफ अफराद आपस में ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गए. मुख्तलिफ कम्युनिटी से आते हुए मुख्तलिफ किस्म का कल्चर अपने साथ लेकर आए, और अब एक वो कल्चर तरतीब देना है जिसमें सभी लोगों को स्पेस मिले और सब मिलजुल के रह सकें. इस नई कम्युनिटी में आपके पास वर्कर्स भी हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, आपके पास वो लोग भी हैं जो मेडिसिन में काम करते हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, और बहुत सारे वो प्रोफेशंस जिनका हम यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे. किसी भी कम्युनिटी में ये तमाम अफराद मौजूद हैं, और हर फर्द अपने साथ एक अपना कल्चर जो वो पुरानी कम्युनिटी से लाता है वो कैरी करता है, और उसे इस मुआशरे में रहना है जहाँ पर उस कल्चर को एक्सेप्ट किया जाएगा और उसकी इंटरडिपेंडेंस बढ़ती चली जाएगी. नाउ विथ दिस चेंज द आउटलुक ऑफ पीपल चेंज एंड देयर मेंटल आउटलुक चेंज. The moral ideas, the knowledge and the skills and the tastes they develop according to the profession. Now what an individual now believes is what is right and wrong, what is good and bad, which is acceptable and not acceptable, which is correct and incorrect. It goes back to the experience. His experience wherever he is working, to his activity, वो क्या काम सर अंजाम देता है, उसकी एक्टिविटी से उसके स्पेशलाइज्ड लेबर तक कि उसका बेसिक काम किसी जगह पर भी क्या है, उसके मुताबिक उसके आइडियाज़ और वैल्यूज़ डेवलप करती चली जाती हैं. लिहाजा वो एक कम्युनिटी के इन्फ्लुएंस से निकलता चला आता है. ऐसे में क्या होता है कि इंडिविजुअल कैरीज अराउंड हिज स्पेशलाइज्ड पिक्चर ऑफ सोसाइटी रिप्रेजेंटिंग ए लिटिल फ्रेगमेंट ऑफ टोटल ऑफ ए सोशल पैटर्न. कि अब वो एक इंडिविजुअल छोटी कम्युनिटी में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें कम्युनिटी की पसंद और नापसंद की बेसिस पे किया करता था. अब उसको बहुत सारी चीज़ें उस तरह से परफॉर्म करनी है जिस तरह से उसकी नौकरी या उसका काम उससे रिक्वायर करता है, क्योंकि अब ये इंडिविजुअल वहाँ पर रहता है जहाँ पर उसके बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स भी हैं, लिहाजा उसको उसके मुताबिक परफॉर्म करना पड़ेगा.
اگر اس کے انڈر بہت زیادہ ورکرز کام کرتے ہیں تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا، اس نے اپنے مینیجرز کے ساتھ یا اپنے مالکان کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے اور اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے۔ جب کمیونٹیز اکٹھی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے شہر ترتیب پا گئے تو وہاں پر کرائم اور بہت سارے اور پریشانیاں بھی جنم لیتی رہیں۔ جہاں پر کرائم بڑا، صحت کے مسائل بڑھتے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی تگودو بھی بڑھتی گئی۔ لہٰذا کمیونٹی کی شکل ایک چھوٹی کمیونٹی سے ایک شہر کی کمیونٹی کی شکل بالکل ہی تبدیل ہو گئی، جہاں پر ڈویژن آف لیبر ہے، مائنیوٹ ڈویژن آف لیبر ہے، انٹرڈیپینڈنس بھی ہے اور نئے نالج اور سکلز بھی جنم لے رہے ہیں جن کو کریکولم میں کسی نہ کسی طور ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بتانا بیجانا ہوگا کہ انڈیویجول کی سوچ جو پرانی کمیونٹی میں تھی اور اس کی سوچ بڑی کمیونٹی میں آ کر کس طرح سے تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کو کس کس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کون سی چیزیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں اور کون سی چیزیں اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں اس کو اپنے کام کرنے کی جگہ کے مطابقت سے ہی پسند یا ناپسند کرنی پڑتی ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کمیونٹی لائف میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں اور اب ہمیں کریکولم کو ترتیب دینا ہے ان تمام نیو نالج اور سکلز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کس طرح سے چھوٹے لیول سے یعنی اسکول کے لیول سے جب آپ کریکولم ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کس طرح سے اس کو اپنے کریکولم میں ایڈریس کریں گے، یعنی ایک فرد کی زندگی سے لے کر ایک گھر کی زندگی تک اور ایک گھرانے کی زندگی سے لے کر ایک کمیونٹی لائف تک ہم کس طرح سے نالج کو ایکسپینڈ کریں گے اور کس طرح سے ہم نئے آنے والے آلٹرنیٹیوز کو یا روایات کو یا بلیف سسٹم کو کریکولم میں جگہ دے سکتے ہیں اور کس طرح سے کریکولم ترتیب دیا جائے گا جس میں مختلف سبجیکٹ نالج اور کانٹینٹ میٹر کو انکلوڈ کیا جائے گا اور کون سے وہ سکلز ہیں اور رویے ہیں جو بچوں میں انکلکیٹ کرنے پڑیں گے تاکہ وہ ایک اربن لائف یا وہ لائف جو بھی انہوں نے مستقبل میں گزارنی ہو اس کے لیے تیار ہو سکیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو ہم کریکولم ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں اسٹڈی کریں گے۔